हेलो पिलामने आज आम गणितर चारि गाणितिक प्रक्रिया व्यवहार करी किपरि सरल करा जाए ताहा आमे आज पढ़िबा। एठारे दियाहेइछि 5 गुणन 15 हरण 3 जोग 8 विजोग 5 एहाको आमे किपरि सरल करिबा ताहा आमे एबे जानिबा। सर्वप्रथमे आमे जानिबा चारि गाणितिक गणितर चारि गाणितिक प्रक्रिया कौन। हगु मिफे ह रे हरण गु रे गुणन मी रे मिश्रण फेरे फेडाण। यही हरण गुणन मिश्रण फेडाण यही माध्यम रे आमे यही अंक को सरल करिबा। आसंतु आमे करिबा 5 गुणन 15 हरण 3 जोग 8 वियोग 5। सर्वप्रथमे आमे हरण करिबा। एठारे हरण कोठी अछि आमे देखिबा। हरण अछि एठी 15 हरण 3 तो आमे याको लिखि दवा 5 गुणन 15 हरण 3 याको हरण करिबा। तमे माने तो हरण करिबा पई जानिछो। सर्वप्रथमे हरण करिबा एठी हरण करि दवा 15 हरण 3 3 पंचाकु 15 एठी हला भागफल हला 5 एठी 5 आमे लिखि दवा 5 जोग 8 विजोग 5 समान। एबे आमे हरण गला तापरे गुणन आसिला। गुणन कोठी अछि हमर गुणन एठी अछि गुणन 5 पंचाकु 5 गुणन 5 समान 25 एहा को आमे लिखि दबा 25 जोग 8 पले दबा 5 को 5 तापरे आसिला हमर मिश्रण। एबे आमे मिश्रण करिबा काहाको मिश्रण करिबा 25 जोग 8 को मिश्रण करिबा 25 जोग 8 मिसे दबा आमे 8 5 13 3 हाथ रे 1 2 1 3 33 एठी लिखि दबा आमे 33 विजोग चिन्ह 5 परिशेष रे अछि हमर फेडाण फेडाण बा वियोग याको आमे वियोग करि दबा 33 वियोग 5 केसला 1 13 13 रो 5 गला 8 एठी अछि 2 2 को 2 केते हला 28 एठी लिखि दबा आमे 28 ଏହା ହେଲା ଉତ୍ତର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ କରିବା। ଏହି ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ କରିଲା। ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।